أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألفك وليما دو كان من كشينا فروك لك صلى الله عليه وسلم وتمنى كوبي كوبلا جنفو أو سيمبو كنا كنا سينجر كنا kana kene la yana ma mo ko se bena la sona bi do ko wi ona to fami mo so to to bana so mo mu fara fana alla na ko imana para ko ma ala ko no kana no bela jini ala ka no be na fani sinnat na no na wi na no na wala ko da fara ala ka ke mo ko mo be kiri mata ke ma la so inshallah o te mena ko be ati ma jana la ga inshallah ambe du anga tanna tiratila ora ba do mo ma nya fe do ustaz Abubakar Tuli adoni na ofe adoni na mbela jige fe wa mo ko mi dumuri te fala na so inshallah ame ka ma ustaz Abubakar Tuli reka doni ndoro sani anga nuru dama aga do aga tem na so inshallah ustaz ya to no Abubakar Tuli wa ustaz fana bangara Bamako bana bugula aya ka kalam tamno ke dara ni ko na la do ya na fe madrasa mira ko na la kadam permane la kata la 6e na ukofe atala kala oro ko Khalid bin Walid iri majo adam na 6e na kata la 9e na yino ay di fusura lori ukofe asalla kata kai kala oro be ko tarawiyat Imam Malik ni munazamatu faru wa kala oro ato ko muntada ala tarawiyat no ni se atlale ula ay sam la ke tadrisul al karamawai ay ay sample nga tadrisul la ko darsu ibtida la luy premier cycle ko ko fe ay qabul sura sudan jamaraka jama'i fil khiyala yala khatum lu sudan kapta yara kon la akme kulliyam na no ke kulliyat sharia wa dirasat al islamiyya aru kala sudan abi bon sudan ay recherche ke ayo tenke mahasib ta'addud az-zawjat wala aha unwani kuntamu wali ala basila mu'minu fana abi baraka ala dunyatala wa programu babu dunyatala duba wali ko nur we question jabi ani ingalwe ani karamo mo gano ko Dr. Rahman Salih Tarawli ani Dr. Abubakar Umara ani Sheikh Budukuni ani barnaamij wara babu no betalike problème ma du ko nawla ana solution ani Mohamed Bokawe Abdallah Kuita ani Hukuni ani Marukuni ani Hukuni Marukuni Dr. Usman Salud Boke ani liqawara babulu ana ana don bawo che fana babula rajula ani program wara babulu ani Dr. Abdullah Boli Boke o laini wiyara made ga wari bisika chatu budi ga wari bisika tanay bulu tubudi abisika bulu tubudi libe na fasara ani conseil du jour ni lasral ka fitini abulu fanake rajula ka faraga tuni mogoro mogom furula wa wuliko Abu Sumayya nala sona inshallah ndu ke fitini ga bo chamana anga karamo ka makutu ka nala ga inshallah anti kuma jaya ka temeninga ami nguru da manala sona inshallah agadu agatemna amba fosas bismillah jazakallahu khairan barakallahu fik نوي بقى خلاص انا ما احتاج تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أخواتي في الله، زملائي الكرام الأحباب، كل بمقاماته العالية الرفيعة، أهديكم سلاما لو صعد إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا،
ولو مزج بماء البحر لغيره ماء أصبا فراتا سلسبيلا أزكى التحايا وأحسنها ألقيها إلى حضراتكم السامية ومقاماتكم العالية الرفيعة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو كالفو كبركة صلي أن النما شاما بعدلي مسين فغاك على كراكان صلى الله عليه وسلم أنا كصحابه أنا دنجو أني موما تورا كرا كوفوكا سي الكما دوما يا ربي على كان فرا أمغوكا على كا يفهم على كان سطرا على كا سواو نيما شاما كاين هره ولا كان نتانا دوكو نولا أنا فويو على كوجا كوسبه كبناتي فرونيو ني نيونچه مامورو بي ني على مو غارسي فرونيو na fola mbela de la ka فرونيو nyuma badi anu bema ni furu ñogome mamunu fene bolo Allah taala ka u kambe ka dem barka mawndi ka furu ñogoni dem fene kambe ya rabbi ala ko ke aywa o temene ngo fe kuma damne la ambe do kuma ina ni foli kain ka foli ke kadi anteruma anan dogonuma ulumune akilna soro ka je ka fara ñogon kan ka hakilna falen ke ka fo o be séminaire krengene laben séminaire mi na labena fene hakilla labena ambalaka wi kel ada ayra ka jamana kono ya wala foto war la bamako ni séminaire keme sigira bi kononton ani shegi ambalaka wi do rude bena wa humul mustafidun ma fango chewta tegere ama ke ka chaya wala te ka chaya wa ambalaka wa yeli ka chaya séminaire nu kene ka ne ba bla menen kele ne kono o de adola du glani ane du ka basigi a hamim be musola no nyon kun sorla chela kawla madala ka fambe gelamun kono kambe sora kono en fin be kenenga chido be bela be yibulo boy ka chido koro kanisigi o sigi kuye moye nga se ka fenro me femi na be janye men yira kun dege ka to la dege nga ne séminaire organisé en sanga bo ki mo be chewde la ba ma kwa hali ne yake fufuye fo na soro ni wole na bana di ka bu sara peut-être la be jama soro mais no konte yoro aw na to ya way war sara ka do ma do lo be séminaire ulaw pour ya ka se ka organiser munu be bolbol li fe ngala we dépense seni munu nge o va fa ka be ka contribuer be ka ni sara abo wala min saraka doni o ma aw bale aw kana si Allah malike kuma la kuma do kuma mi be na foli yere damandi awla o bena ta o be klaka lame na ya lame aw ni nusonja be klaka bo wa ka chala o be ta la bara na be fenira ne ba bla mina mi ngono de du ka jo kana ni basigi akono de ne ba bla o mina ngono hamide be awla sono na dana aw nga kote mo uma ala kan sutura le quoi ala ka sawu nyuma kay idan shababu mune ni koy organiser mu foku wala nyamando kala utala deli ala ka barka do anula wa ka kla ka fuye ka chesiri akana danima bara damna u damna gele wala peut-être ni reste info be espérance do soro mogote do jien fen fuye la ka be no babo shini fika gele do soro bara indamna la bo ton sigili wala jamia sigili wala ma jakulu sigile o jakulu fena ka hamiga ke ni ko nunu organiser le a gelam sanu te bane nu ba fe o galla fi o ga sigina e ka fo geleyan ye bara do e quoi o ya do de wa bara bawo bara banna bena sabati ko don ya ira ka fo gela de mo chama nya formatige me ala de la kanu ben so ba mawla o ko fe ka fuli kan kerengere kosebe ka di ambala kanu ma ambal ma musuma ulu munu be nu te senge u te nyina u te salaya u ta dabla nu kalenkane fo du kanye kaw fo wala ma dembe fo yere ci la na ke to nyana kaw fo aw fefe na na kenen kan ambela de la ka to aw ka boya aw bolenya kuma munu be me ko ke sobe ka yele ma do du ko nala asebe ala inshallah man kan na kala me an kala do ka jara fo ka fa baratala no kara fenete no ba bode e fo ka ke femi na jara
en même temps kala ka ke sababu ye ka yelema do foyer ko nala wo be se ka ke haklima yɛrɛ de ma min be n'a ye kuma lamɛn a b'a la ɲuman ta k'a la baara tuma dɔw ka ye séminaire kɛnɛ ka ka di nka a dɔw ye kungo de fɛn dɔw dɔnbaliya tun ka fisa n'a dɔnni ye dɛ in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu e tun t'a dɔn o ye masiba ye mais i y'a dɔn i m'a kɛ a dɔ la o fana kungo ka bon dɛ n'an nana séminaire kɛnɛ kan n'a fɔra an ka min kɛ n'an seginna an bɛ taa kɛ dɛ an bɛn'a kan an bɛn'a kan an bɛna kuma minnu mɛn an bɛna t'u pratiquer an bɛn'a kan n'aw y'a kɛ n bɛ layidu d'aw ma inchallah aw cɛw tɛ filanan ta o ka d'u ye dɛ fɛn min ka di muso ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye nin kumakan in de ko ala k'a to i cɛ kana filanan ta ale yɛrɛ bɛ ko kɛ ko n bɛ cɛ bila filanan ta la tuma dɔw la mais ni ala sɔnna aw ta tɛ kɛ ten quoi fɛn fila bɛ o de man di muso ye ɲɛnɛmaya la a fɔlɔ a cɛ ka filanan ta walima filanan ye mun ye ani cɛ ka di waati min cɛ ka bagabaga ni furusa kuma ye a fila si tɛ hɛrɛ ye musow ka faamu na ne kɔni b'a faamu filanan in tɛ hɛrɛ ye quoi filanan in tɛ hɛrɛ ye quoi n'o de ye cɛ ka muso labila o tɛ hɛrɛ mais cɛ ka dɔ wɛrɛ ta nin ye n b'a jigin o ye hɛrɛ ye dɛ hɛrɛba de don an ye nin kuma debate sigi caman na ka tɛmɛ cɛ y'a kuma fɔ yan sisan ne ka baasu tagariju bɛ ne kan mahasinu ta'addul zawjat muso caman furu nafaw ka ca a dogolen bɛ adamadenw na nafa minnu b'a la k'o yira don n'a nata la n bɛ fɛ musow yɛrɛ de ka séminaire organiser k'an wele an ka n'o kɛ quoi n b'a dɔn min si b'a bamakɔ o tɛ sɔrɔ ala k'a jɛ ka d'an ma idan walanda min dilen b'an ma k'an ka développer dɔɔni ni ma ɲina kayfa taksibina asrarun taksibu biha qalba zawji ko gin ne ye gindo dɔw ye ni mɔgɔ min ye gindo ninnu dɔn k'a dɔ la i b'i cɛ dusukun suyɛn quoi i b'a sɔrɔ gindo dɔw filɛ nin ni mɔgɔ min sera k'a dɔn o gindo ninnu ka tila k'a lawaleya e cɛ dusukun o y'a kɛlen y'i kelen ta ye mɔgɔ wɛrɛ sen t'a la a b'o fɛ jɔn de bɛ fɛ limaniya bɛ jɔn na jɔn jɛlen bɛ n'a ye a cɛ dusukun ani muso wɛrɛ ka jɛ a la n bɛna limaniya jɔn dɔ ye jama la sisan mashallah mama limaniya dɔgɔ ne wala ma se a kɔnɔ voilà o de ye kuma ye ɲininkali a sera dɔ kɔnɔ wa ma t'a la n'a sera mɔgɔ kɔnɔ yan dɛ i cɛ dusukun n'i bɛ fɛ ka to i kelen taya la solution b'a la mais a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko kuma min bɛ i bolo k'a fɔ a ye kana filanan ta k'o b'a bali dɛ walima i bɛ nin ɲɛ kumuni min k'a kɔrɔ k'o b'a bali ayi fɛn kelen min bɛ se k'a bali a dɔ la o ye gindo dɔw bɛ yen n'i y'o gindo ninnu dɔn i bɛ cɛ dusukun minɛ n'i y'a dusukun minɛ a tɛ se ka muso filanan ta n b'a fɛ k'o de d'aw ma cadeau la bi inchallah parce que n'i ma cɛ dusukun sɔrɔ n'a ganna a bɛ taa dɛ a bɛ taa min a bɛ taa ɲɛɲini ka na ni dɔ wɛrɛ ye n bɛ exemple d'aw ma muso dɔ bɛ yen a bɛɛ t'o ye a caman t'o ye mais a dɔ bɛ yen o ye hɛrɛ ye musow yɛrɛ de ma quoi parce que cɛw ka muso filanan n'a ye baro yɛlɛma a bɛ gɛlɛya aw kan dɛ cɛw ka muso filanan ta ne y'a fɔ hali semaine jan tɛmɛnen n ka conférence dɔ la n ko cɛ ka muso filanan ta a da ka di jɔn de la aw yɛrɛ bolo a da ka di muso de la a da ka di muso de la walahi ne ye kuma in fɔ k'a jɛya mun na n bɛna kuma dɔ fɔ pour que n ka don n ka thème kɔnɔ teliya la Ala Taala ka dancogo la i b'a dɔn Ala y'an dan dancogo la Ala ye kodɔn masa ye wala yunabbi'uka mislu khabir fɛn dɔ bɛ a bɛ digi adamaden dusukun na nka hɛrɛ de don quoi asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum fɛn dɔ bɛ a bɛ digi adamaden dusukun na nka hɛrɛ don adamaden ma n bɛ exemple d'i ma i k'a faamu Ala y'an dan dancogo la i b'a dɔn Ala y'a kɛ cɛw ni musow la muso ka ca an bɛ nin kuma in fɔ ka caya mais pour que i ka caya dɔn n bɛna f'i ye i k'a faamu san kɔnɔna la Ala Taala bɛ latigɛ kɛ den minnu bɛ na san kɔnɔ muso ka ca ni cɛ y'a la kosɛbɛ den bangetaw la muso min bɛ bange o de ka ca ka tɛmɛ cɛ kan kelen wa jate y'a jira hadamaden fatutaw la cɛ min bɛ fatu o ka ca ka tɛmɛ muso ka san kɔnɔ cɛ min bɛ fatu o ka ca ka tɛmɛ muso kan san kɔnɔ musokɔrɔbaninw ka ca du kɔnɔ ni cɛkɔrɔbaninw ye dɛ
jonu de be sa kɛlɛ kɛnɛ kan ka caya jonu de be sa accident baw la ka caya jonu de be sa jikanaw la cɛw de be sa ka caya lahalaya caman b'a la sababu ka ca ok an dun y'a fɔ kuma kɔnɔ ko muso min bɛ bange o ka ca ka tɛmɛ cɛ min bɛ bange kan cɛ min bɛ ka fatu o ka ca ka tɛmɛ muso min bɛ ka fatu kan depuis i bɛna différence dɔ ye tiɲɛ tɛ d'accord muso min labɛn bɛ furu fɛnɛ kama o de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛ kan i bɛ muso ye sisan karisa n b'a fɛ k'i furu e labɛnnen don wa n'e kɔni labɛnna ne labɛnnen problème t'ale bolo mais e k'a fɔ cɛ dɔ ye ban ko muso furu sisan a bɛna mun f'i ye ne ma labɛn cɛgana bɛɛ b'a ka projet f'i ye n bɛ so jɔ n bɛ mobili san n bɛ dahiji n bɛ sɔrɔ ka na muso furu sa ala k'a ɲɛ ka d'an ma idan cɛ fan caman ma labɛn furu kama muso fan caman labɛnnen bɛ furu kama musow ka ca ni cɛw ye cɛ minnu ye furu kɛ o dɔw fana y'u ta u dusu fɛ u tilala ka musow furu sa ten ka sɔrɔ furusa kun yɛrɛ t'a la kuma dɔw la o bɛ ka kɛ o tɛ ka kɛ o bɛ ka kɛ d'accord dɔ farala musow jate kan tuguni cɛ dɔw bɛ yen an ko k'olu de bɛ ka fatu ka ca olu fana taara k'u musow to muso ninnu dɔw mago bɛ furu la bon n bɛ fɛ i ka fɛn dɔ faamu n balimamuso n ye lahalaya minnu fɔ nin ni muso nɔniya min bɛ n'a labɛn bɛ furu kama a ma cɛ sɔrɔ min bɛ a delila ka furu yɛrɛ sara min bɛ a delila ka furu ma sara mais ale cɛ fatura ka to min yɛrɛ bɛ ale sigilen bɛ ka kɔnɔli kɛ ala ka kɛ dɔgɔ naaninan ye ni muso masina baden bɛ sigida la cɛw ma labɛn cɛw bɛ ka labɛn ka tila ka musow bila ala k'an kisi ni nin kɛra e dɔgɔmuso ou i kɔrɔmuso i balimamuso dɔ i masurayamɔgɔ dɔ ye i janyamɔgɔ dɔ ye dɔ nana k'a b'o kɛ filanan e b'a bali wa i t'a bali d'accord filanan ta dajara jɔni a dajara muso de la i da ko in bɛ ten a ka gɛlɛn dusukun ma mais i b'a dɔn sariya bɛ na kuma o kuma fɛn fila la ni kojugu fila nana an b'a lajɛ min ka fisa dɔɔni quoi n m'a fɔ furu ye kojugu ye dɛ mais pour que a ka faamu quoi min ka fisa dɔɔni i b'o ta quoi wala muso filanan ko ni muso y'a faamu nin kɔnɔna la dɔrɔn a ka ca la ne ye kuma in fɔ sa caman y'a tali nin ma na mais n'u bɔra b'a fɔ k'a nɛn de ka di idan gindo minnu bɛ yen ni hadamaden kan k'a dɔn n'i y'a dɔn i bɛ cɛ labaara n'a ye a ka ca la cɛ bɛ to i sagoya la n'an k'a bɛ to i sagoya la o kɔrɔ ye mun ye a ka ca la fɛnw bɛ fɛn na n ko a ka ca la kow bɛ kow la cɛ tɛ se k'a kɛ k'a sabu kɛ e n'ale ye ɲɔgɔn faamu ka se degré min na n bɛ exemple dɔ ma hadal kalam mantiki wa waqi cɛ dɔ bɛ a ye muso furu ani muso in bɛnna u jara u ka di ko to ɲɔgɔn tala dan don u b'a la ka ɲɔgɔn faamu lahalaya caman na nka i yɛrɛ bɛ cɛw dɔn n bɛ kuma ka n dan sigi n kana dɔ fɔ an yɛrɛ ma cɛ in ɲɛ ye dɔ wɛrɛ ye et pourtant ni fɔlɔ ka di komi a balimamuso y'a fɔ cogo min ko muso filanan ta bɛ cogo min ka fɔlɔ ma ka mission kɛ non o t'a bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la mais cɛ ye dɔ wɛrɛ ye o fana diyara ye ale dun ni fɔlɔ in cɛ problème tɛ yen ni jɔyɔrɔ tɛ fila ye fɔlɔ ye kelen kɔni k'a ye mais a ye filanan min ye dɛ o de fana diyara ale ye wa dusukun bɛ Alahu Taala de bolo cɛ ye filanan ye a gɛrɛla la n'a kumana siraw tɛmɛnen kɔfɛ k'a yira la k'a fɔ tiɲɛ na ne ni muso ka di dɛ problème tɛ yen min bɛ ka n pousser k'an bila muso filanan ta la o problème tɛ yen nka ni diyaɲɛ de ye n bila n ka furu demande i bolo yala i labɛn bɛ ka sigi n kun wa ne muso fɔlɔ fɔ a ka ɲi a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan e mankutu ɲuman caman fɔ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ filiba don an falaka caman yɔrɔ n'u bɛna filanan ta waati i b'a sɔrɔ u bɛ fɔlɔ la gosi filanan ye o yɛrɛ de ye ko in problème ma yɔrɔ ye cɛ dɔw b'o kɛ quoi olu yɛrɛ fana bolo ko bɛ kɛ sababu ye ko filanan bɛna labɛn kɛ k'ale sago k'a ye quoi depuis a i t'a dɔn k'a fɔ i ye du ci ka ban ala k'an kisi hali n'an bɛ filanan ta an ka to ka fɔlɔ madugu quoi inshallah kayir cɛ in ni muso fɔlɔ bɛnna a ye filanan ye a kumana filanan fɛ o fana ko baasi t'a la n bɛ don i kun n jɛra n'a ye maintenant fɛn ye côté fila de i ni filanan bɛnna la a bɛ taa fɔ sisan fɔlɔ ye ale donna muso fɔlɔ bɛ cogo min tiɲɛ yɛrɛ la bɛn bɛ yen u ye ɲɔgɔn faamu foyer kɔnɔ a wulila a nana fɔ muso filanan ye fɔlɔ ye k'a fɔ a bɛ fɛ ka filanan ta mais a bɛna fɔ a ye cogo di baara de sɔrɔla sisan ale yɛrɛ kɔni t'a dɔn a bɛna se ka mun fɔ muso fɔlɔ ye cogo min na k'ale bɛ fɛ ka filanan ta a ka labɛn bɛɛ kɛlen kɔfɛ a y'i sigi muso kɛrɛfɛ kɛlɛ aada i n'a fɔ a b'a kɛ cogo min laada la u sigira a b'a kun firifiri i b'a dɔn ni cɛ bɛna muso filanan ko kuma fɔ a bɛ fɛn caman kɛ ne ma deli k'a fɔ dɛ pour que a kana na miiri ko espérance de bɛ taa a bɛ ko caman kɛ quoi
Cheni asigram so kera fe aba kulo fi c'est-à-dire bien de femme ko ka gele to ra kuma uta ba bla ta fam muso ka ma ko mun be au juste akwa tsega la kale nyana ma la ko do be ibi yere sora ko me ta do akara tugo kwa muso ka ma ko no akara yi ka nyefoli ke sa mun be au juste e boro ne la be me ki deme afon ya la ko so mun be mun gele anana anyefon cheko amuso folo ma ko wallahi ku yake akukuye munge au ku yake ku yake de au ku munege ku yale di doma ala ku ya di doma voilà eh muso ko ki di doma ku ma fam quoi wallahi ku ni muso doma ka ka nga flana ku yi di doma ko d'accord nya fam tay ka ta fuye ku ki boîte ki bolo chola khalas cera e solution teni ko la quoi a wala bana ka muso do wala ko tien ka de alay ni kanu ni na de mais ni mi fla ka be ka komi kan so kona tem permettre na ma jenai ne do ko info ay ni fere mi nya ya nya kan to bi a chena ma no anga je quoi ato suma do la ka gele mais adama de décision do tay ga du so bateli kama même il faut ma fo muso ye ka fo ko na karate ke fiure mais akachala bi naye adama de nga problème familial ou taga flé ki bara munu be sama amanda do problème na ame mi me makoro da bi furu fan chamane che munu me muso flana tala bi ka cha follow tap meta kundo wala ni bitate kelene follow chew me muso flana ta ku chamana nanda do lo we makoro ga koy me o kum bitato e quoi bi muso flana ta chaman sababu ye che ba faga mona de bo follow la a chama yodi folo ye kodo de kale la de wala ma lebe ka fero de yini folo bolo de a distra ko soro minge a yere bi sika miri de hali na tuye karsa furo be so nganya ka temenga abe alam na gati kulo fene la watuma dolo fere te resi no ma resi yana kana na sabana abe fere ka kelen la woni ma flala ama e furuta fere ka cha ko ndunu so wo enne kwa boni ama binaka abonaka asigira kan e bona kan am to ko kuma fo bon pour que ga bon risque ko na yi ga orol jeban ni joro fa koina aka chala Allah taala kan de me fene be sega naima furu ko nala che duskun ka soro che ka kitai che bebe fenkelen fe musola ni chewo sora musola ka ban horonya ko fe aka gelawo che ga toro taka muso ni sega rabado e moya at-ta'atu zawj ta'atan mutlaqatan fi ghairi ma'siyati Allah che katugako ka kan la bato be ko infota katugako ka kan la bato ku nabi blala abe fori mi ala sosokoi fori mi ala sosokoi makoro be ni point koro don ko sebe e me uluba fo de bakurbara ni muso ta chelala ki jegi che kan la bato be ko infota ni ijegi che kan la bato mena kuma do foyen bal mom so furu kadi furu jabe soro ngani mamin ko kale ka furu jabo furu damne la musola kawula o tigila mo ko be sengede ni ma beni ci hakili mai ede tabe ke sengene duska she ga furu so sigila furu damne ya fonfe ni sebene ka walanda do muso kuna bal mom so kuna be walanda min do kuna o e ka yira bal mom so bela furu ja aw sentala furu damne la aw sen kanga do ala de nga bora la de quoi chew ga comportement nu jogo fe chew duskun tuga fe chew yera ga mentalité fe uyu o bola pew naw ko ba nyini fangala wallahi aw de be tonoli soro aw ga be furuke o fleban a chama en demsenu yi folo ni demsenu e furuke chano muso ya letay mais denshoni marat taburo de ap mi toroba de bolo ap me dutigi de bolo ap me magorba de bolo o la hakil na ube hal na jigina ko na te shala ka bo ada kuma te ka ko ka bo o pratiquer mais aw ka le biban cheni muso ni nyongo che gela kelen fladro chebi ka do muso ma wallahi mi bla aba faitani yela ko te wallahi aba fota wallahi mi bla kelen flani segina ka ba ko ni bla ni ala ma fari ga ibla la de ibla la de muna be kare ga ke
parce que a b'a dɔn hali n'a y'i bila a bɛ n'i ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ n ka kuma kɔrɔ ye mana caman de sigilen bɛ ka kɔnɔli kɛ camanba de bɛ yen dɛ e b'a la ko min man di olu bɛ fɛ ka na o la cɛ yɛrɛ b'a fɔ ten ko ko e kelen yan muso caman bɛ sigida la o taa n'i tɛ i ɲɔgɔn wɛrɛ fɔlɔ muso de tun b'a ko cɛ kelen k'i faga kɛmɛ k'i su don ko mɔnɛ b'i fa sisan kelen b'i faga hali kelen tɛ sɔrɔ kana na sɔn dɛ min b'i bolo muɲu i ka sabali ko daminɛ la ko laban ye e de ta ye ne ma maa ye dugukolo sanfɛ maa min n'a sabalila ni ala ma tila ka ko laban k'ale ta de n ye kisɛ dɔ mɛn karamɔgɔ dɔ da a ko ten ko a ye muso dɔ ye muso dɔ ka kibaruya fɔra a ye a y'a kɛ to muso dɔ kibaruya fɔra a ye muso in tun bɛ hiji kɛyɔrɔ la k'a to hiji kɛyɔrɔ la ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ chambre la yɔrɔ n'an taara hiji la an bɛ tilan tilan gurufaw ni ɲɔgɔn cɛ ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ chambre la a bɛ ka baro b'o de quoi a ko ma n bɛ ala tanu k'ala waleɲuman dɔn a ko ne cɛ a ye denw sɔrɔ n woloden dɔ de filɛ bi ka n ka hiji bɛɛ financer n ka na hiji kɛnɛ kan muso in de bɛ ka nin kuma fɔ ne den dɔ de filɛ bi ka n ka hiji financer n ka na nin kɛnɛ kan a ko k'a sɔrɔ kan to n cɛ kun den ninnu fa kun furu la a bɛ kuma in fɔ don o y'a sɔrɔ den ninnu fa fatura quoi ka cɛ to ɲɛnɛmaya la furuso sigi la ala ka hinɛ a la a bɛ tiɲɛ so ni gɛlɛya tɛ fila ye n ye kelen sɔrɔ a bolo k'a sɔrɔ a tun bɛ se ka hinɛ n na cɛ ye n tɔɔrɔ a ye n sɛgɛn n bɛ n yafara a ma gɛlɛya mana na cogo o cogo k'a tun bɛ fɔ ne ye ko furuso la n'i ye den kɔni sɔrɔ ka ban ko sabali n'i ma cɛ tɔnɔ dun i b'i den tɔnɔ dun an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ kuma ɲɔgɔn fɔ dɛ sabali n'i m'i cɛ tɔnɔ dun i b'i den tɔnɔ dun k'ale sabalila o kɔrɔ a tun bɛ bɔ ka taa maa wɛrɛw fɛ yen baaradenya la a bɛ taa baara kɛ sara min bɛ d'a ma a bɛ n'o de kɛ k'a den ninnu balo a bɛna den ninnu balo n'o de ye bi o den dɔ de kelen filɛ patɔrɔnba ye duguba kelen in kɔnɔ bamakɔ yan ka sɔrɔ kɛ ka entreprise dayɛlɛ baarakɛla caman b'a bolo ale ba min tun bɛ taa waliminɛ ko ka finiko kɛ ka nafolo ɲini ka na nin den ninnu balo halala la den dɔ filɛ bi ka kɛ sebatigi ye o de filɛ k'ale ta a ye kabako lamɛn dɛ k'ale ta ka taa n'a ye hiji la k'a to hiji kɛnɛ k'a ka mɔgɔ wɛrɛ ye o tigilamɔgɔ in bɛ gɛlɛya la mɔgɔ bɛ dɛmɛ la ka tila ka dɛmɛ bɔ ka d'o ma ka taa sɔrɔ ja tun bɛ to ka na baaradenya la minnu fɛ o dɔ de filɛ ne ta Allahu taala tɛ sunɔgɔ hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan ɲuman sara tɛ kɛ foyi ye ni ɲuman tɛ ne ba n'i bɛ furuso sigi la min ye e ka devoir ye a kɛ i se dan n'a kɛ kana cɛ in filɛ kuma bɛɛ dɛ yarɔ Allahu taala ye danni kɛ a man kɛ kelen ye muso in maa ye dan cogo la ka fɛgɛ wa dusukun bɛ hinɛ a ka nɔgɔn cɛ filɛ nin dan cogo la a ka gɛlɛn tuma dɔ la dusukun yɛrɛ jalen don et surtout bi denw bɛ kuma in fɔ tan a bɛ caman kɔnɔ dutigiya kɔrɔ de k'i yɛrɛ bonya a bɛ caman kɔnɔ dutigiya kɔrɔ de a tɛ kɛ n'a tɛ fɔ n ma a bɛ caman kɔnɔ dutigiya kɔrɔ ni ne ko tan diyagoya a bɛ kɛ tan n'a ma kɛ ten dɔrɔn n b'a yir'i la k'a fɔ e tɛ dutigi ye ne de ye dutigi ye bon cɛ minnu ka relation nana ni nin hakilina ye ni muso ko k'a b'a ta ninnu fɛ est-ce que e bɛna cɛ ka hakɛ di i tɛ n'a di o la pour que i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛna cɛ dusukun sɔrɔ don dɔ la tôt ou tard a mana mɛn cogo o cogo walahi don dɔ la ala bɛ cɛ in karaba ka k'i sago ye mais o bɛ ɲini ni fɛn min ye tugu i cɛ kɔ a labato a kumakan na a ka laɲini bɛɛ sabatiya ye fɛn fɛn se b'i ye ale y'a kɛ o a m'a kɛ o kana na to e ka bɔ i jɔyɔrɔ la ka taga kɔfɛ fɛn ye ko fila de muso mago bɛ ko dɔ la furuso la cɛ yɛrɛ mago bɛ ko dɔ la furuso la muso b'a fɛ ka basigi dɔ sɔrɔ furuso la cɛ yɛrɛ b'a fɛ ka basigi sɔrɔ muso b'a fɛ ka lafiya cɛ b'a fɛ ka lafiya mais cɛ ni ala cɛ la a b'a dɔn ale bɛ ka lafiya min ɲini n'a ko a b'o ɲini muso in bolo muso tɛna lafiya sɔrɔ mais c'est cɛ bɛɛ bɛ sigi a miiri nin na cɛ bɛɛ bɛ nin faamu ne bɛɛ tɛ nin ye bɛɛ tɛ nin faamu n'i ma bɛn ni hakilima ye furu la tuma dɔw la gɛlɛya bɛ wuli e kunna balimamuso bon ni gɛlɛya wulila e de ni dusukasi wa ale yɛrɛ t'a dɔn ko bɛ sen na tuma dɔw la an balimamuso dɔw ka furuso ka kalan dɛ i b'u ye a dɔw datugulen u ma kunna u tɛ se ka kuma o b'a sɔrɔ furu kɔnɔna ka kalan kosɛbɛ k'a sababu kɛ cɛw ka comportement ye o la tugu i cɛ kɔ i cɛ kan labato ka na i cɛ sɔsɔ madama a tɛ ala sɔsɔ ko la n'a tɛ ala sɔsɔ ko la a ye min k'i ye o a ma k'i ye o
aka hake min be ka e ka hake ndi addi cogo laban o be ka sababu ye cɛ dusukun don dɔ la Alahu Taala b'a karaba ye don dɔ la i b'a sɔrɔ ni kuma tɛ ka fɔ maa ye min dontɔ don furu la dɔrɔn dɛ hali min b'a la ka kɔrɔ tuma dɔw la gɛlɛya dɔ b'e kan e yɛrɛ ni Ala cɛla e b'o dɔn e cɛ bɛ ka ko dɔ k'i la e b'o dɔn wa a ka o jogo kolonya in kama wala a ka e ka hakɛ di baliya a cogo la o kama e fana ko k'i b'i ta sara la ni fɛn dɔ ye e tun bɛ ko dɔ kan e y'o jɔ e tun bɛ hɛrɛ dɔ kan e fana y'o sira datugu o min kɛra nin yala o bɛ ko in tɔ nɔgɔya wa a b'a tɔ juguya ka taga de a b'a juguya ka taga de o la ne bɛ min fɔ n balimamusow ye n dɔgɔmusow ye balimakɛ bɛ ladili min di a dɔgɔmuso ma a bɛ ladili min di a kɔrɔmuso ma n bɛ kuma in fɔ aw ye k'a bɔ n dusukun na ka ɲɛsin aw ma walahi aw bɛna furu ja sɔrɔ n'aw sɔnna ka sabali furu daminɛ la laban tɛ dɛ daminɛ de don daminɛ in na a ye gɛlɛya muɲu aw bɛ laban ja sɔrɔ Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa arda a n'a furumuso tun ye jɔnni ye Fatima ne bɛna aw ɲininka Fatima ta ni Ali tun ka di wa o tun man di a ye ɲɛ sa u tun ka di yɛrɛ yɛrɛ de dɔw yɛrɛ bɛ to k'a don duwawu la ko Ala k'an ta kɛ Badara ale ni Fatima ta ye Fatima jogo tɛ la e ta tɛ kɛ Badara ale ni Fatima ta ye dɛ Ali ni Fatima tun ka di kosɛbɛ a ye n lamɛn gɛlɛya nana furuso kɔnɔ Ali ni Fatima ka furu daminɛ a daminɛ la gɛlɛya nana o gɛlɛya nali min kɛra nin fo Fatima tun wulila ka taa fa fɛ yen n'o ye Alakira ye sallallahu alaihi wasallam a taara dama kasi kira la a ko Alakira ma n bolow filɛ a bɛɛ bɛ ɲini ka tiɲɛ baara bolo baara ka ca ma gɛlɛyaw commencera ka bonya fo a nana demander Alakira bolo u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a n'a dɔgɔkɛ jo tɛ ale ye wa u ka fɛɛrɛ kɛ ka baarakɛla ɲini ka di ale Fatima ma Alakira yɛrɛ cɛ na degun bɛ den kan quoi mais prophète sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ tɛ yen min bɛ se hadamaden kalan na k'a bɔ mɔgɔ de tɛ yen min bɛ se maa mara la k'a bɔ cɛn do kɛ degun dɔ b'e kan cɛn do e cɛ bɛ ka laɲini dɔw kɛ i tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ i mago bɛ baarakɛla la hali o bɛ k'anw na bi o tɛ wa kira b'a dɔn tigitigi Fatima bɛ sira min kan ne dɛ cɛn do n'i ko le kɛnɛ k'a b'a jo fɛ mais Alakira tɛ fɛ a k'a jo dɔrɔn sɔrɔ bi kira b'a fɛ ka résultat dɔ de d'a ma min b'a kɛ maa ba ye sini min b'a to Ali b'a kanu sɔrɔ sini min b'a to Ali dusukun bɛ gulon Fatima la sini o la a bɛ Fatima tu bila a ka baser a yɛrɛ kan ka Ali ka hakɛw di a ye Fatima wele a ko n bɛ kuma dɔ fɔ aw ye dɛ baarakɛla ko y'an k'o jɔ ka da situation yɛrɛ ka du kɔnɔna la nka min n'i dɛmɛ ni fɛn dɔw ye olu kɛ n'o kɛra Alahu Taala bɛ fanga don i la ka barika don i ka kɛtaw la du kɔnɔ idha awaytuma ila firashikuma fasabbiha Allaha salasan wa salasin wahmidahu salasan wa salasin wa kabbirahu salasan wa salasin a ye duwawu ninnu fɔ i n'a fɔ a bɛ duwawu ninnu dɔn cogo min tan kama idan Fatima ye nin ko minnu kɛ malgré gɛlɛya tun b'a kan nka a sɔnna ka muɲu ka tugu cɛ in kɔ ni gɛlɛya in na a b'a dɔn ko laban kɛra cogo min wa Ali de nana laban ka Fatima tu kanu dɔ la min ka bon an t'a fɔ ka bon hakili ma dɛ min ka bon fo a nana se yɔrɔ la don dɔ la Seydina Ali nana so kɔnɔ ka na an ba Fatima tu sigilen sɔrɔ Fatima tu tun bɛ min na gese b'a bolo a b'a la k'a ɲin tereke ya salam Fatima bɛ k'a ɲin tereke ni gese ye Ali nana don ka filɛ Ali donna a ye Fatima tu sigilen dɔrɔn a nisɔndiyara quoi muso in kanu yɛrɛ de b'a la muso in y'a dusukun sɔrɔ sisan Fatima tun m'a sɔrɔ ni dɔwɛrɛ ye dɛ a yɛrɛ ka kɛwale hali n'a y'a sɔrɔ ale mago tun bɛ hakɛ mun na a m'a bɛɛ sɔrɔ mais a fa ye conseil min d'a ma n'o y'a ka sabali ka muɲu cɛ in kɔrɔ Fatima tun labanna ka obligé ka don o da fɛ munna sini nafa sɔrɔli kama sini nafa fɔlɔ ye mun ye k'an cɛ dusukun sɔrɔ ka kɛ n ta ye Ali nana Fatima tu sɔrɔ a b'a la k'a ɲin tereke a y'i jɔ ka Fatima filɛ k'a filɛ Ali bɛna mun de fɔ a ko udhita ya'udal araqi Fatima tun bɛ k'a ɲin tereke ni gese min gese in tun bɛ wele ko al araq udul araq Ali y'i kanto dɔrɔn o yɔrɔ la a ko araku gese tiɲɛ na e garisigɛ ka bon i ye nin yɔrɔ sɔrɔ dɛ a ye kuma in lamɛn dɛ Ali bɛ ka kuma fɛ k'a yira ko Ali ye Fatima tun ye Ali dusukun sɔrɔ ka se degré dɔ ma Ali bɛ keleya Fatima tu la tellement a b'a fɛ k'o fɛ yira hali fɛn dɔ la fɛn min tɛ nimafɛn o ye mun ye gese min bɛ Fatima tu da kɔnɔ n'a bɛ k'a da kɔnɔ o ye dɛ ja Ali b'a la ka keleya hali o gese in na a ko cogo di Fatima ma gese ma uzita ya'ud al-araqi ma nala minni ahadun siwaki
law kunti min ahli alqital la qataltuki. Allahu akbar. Ali ko je ako ko gese kala ni rasul le ma shima frene ma ko ko ne muso nyiw ni nyoko jaki la makati ne tu fe ko abi se ka kala ne Ali tu bi kele Fatma yele lala mba faka mu fi Ali ma Fatma tu kanwa Fatma tu ma Ali kanwa o kanu de na ke swawi we dendo soro demunu kera dem barka man bawi Al Hasan ni Hussein ayala tellement la barka do demunu na bi Al Hasan ni Hussein sababula be ko kule kira modewi sa en fait anga jamana kono do ko te kule ala kira modin direct wi anu wada modin direct abi soro ni denga kasradi ifa ofa faga srafa we mo modin direct yai bo bebe na kan ka fo ala kira denga te mi sans saba ra soro abbe fitinman fatura Qasim fatura ka soro shibe sankelen kalo woroni mafli Abdullah fana bete Ibrahim woni ma san flara dafa abeftin sara ya ibai ka wajja ala kra modin directité mais modé munu sorla o ya ala sanni Hussein ngasrade malla mo be wulu ko kulu mo ke de ala sanni Hussein nantara Maroc dawbe wulu ko kulu mo ke directi ala sanni Hussein Mauritanie encore Al Hassaniya wulu fana ko kulu mo ke directi ala sanni Hussein Iraq fana be o chogola Lubnan mo chogola Jembe girna kam mo ke dirati Alassane Hussein junni mo ko bi yera ngawla cedo ni muso do de delo cemini muso yen nyokon kanu furu damna la gelat mede ngaw sabal la gelayen ko ala nara furu ni labani hera doy ka denunu barkala fo jama girna wono fe so ni gibe ko indate ka taga ala kra modin sallallahu alaihi wasallam o Alassane Hussein cedo de mais ni gibe lo fami ka srafe kibe nunu jate immo kewde ya labante nyede awoni mo ka kara Alassane Hussein fa o fana immo kay ulu fati aliyewa ali fana fa joy Abi Talib bo be jahanama ko de ora ligibe ko inta usra fe dro ibe lo ba ngafli ala kram modin sallallahu alaihi wasallam Alassane Hussein ni usor la Fatma ni Ali de fe mais me fa mi foye dro bon mo fo ka yiri la ka fo nunu ni dem barka man ban nunu sora kera geleya do de kofe furu dam na la muñu ika sabali ika tugu cheko hakem munu be ne ka ngolu di e ko bedi ba ni ga devoir ke dondola ala bina chen karabaye ka duskun dima na duskun dirima e ba manipuler chokola mi kadi fo mo wa ko muso jono ka sorote adusi feno de soro sisa chawbe fen kala wulani na tega be awma ne ba bebla minen kele ne kono o minen muye chenu nu duskun awma soro folo hal sisa awma soro koy na we chenu nu duskun soro domodo na yu bla fen ani ala société aka chala hakilima wake ay duskun nu yoro nyini quoi voilà kaka yoro nyini ave soro ni strami adore flene ne kele memi fok makono kani kuma inda fani daludo alakra sallallahu alaihi wasallam dondola musodo nanama muso ina ale alakra ma sallallahu alaihi wasallam ako kirama ko muso tawyenci ngana kuma ni ku ya jate mina ka fo ede ni chawbe bo abita kele ke yoro la jihadu kene ko dobe fayi dobe jogi dobe segi kuma la sonna we baraji bataw kene ka misiri kono chawbi no fe ibe wala nadi chawma ako kuma labana ni chawbe nyuma ya fen na ni nu bora ka tala muso de be kan fo chawbe nyuma ya fen na nu ta ga kenema ako kira awne bu ko fa boy u ga so na awne ba koloshi u dew ane ba lam ka hakili sigi duma ku to kele kero la ka fo problem te ku to misiri kono ka fo problem te ku to en no fe tamala ku to darsu tala iko ku to bala ka doni yini aw ne ba u kofe ala kira ekma aw muso tay mo yala ko muso yi ngal ka do ala kira yi gere ka sahaba u fle sallallahu alaihi wasallam ako sahaba u ma ko mba u nyiniga aw de laka muso yi mi hakili maya nyingali ko ni muso yi wa ko nyingali nyana de nyingali nyina ko sebe o be muso yi wole ko wafidatun nisa
muso ga délégué ko min tara u togola ci la ɲininkali ɲɛna ni ɲininkali ɲuman kɛra jaabi min bɛ na o de kan ka ɲɛ kosɛbɛ koyi o tɛ surtout jaabi bɛ mɔgɔ bolo min bɛ se kuma la ni diɲɛ bɛɛ ye o ye Alakira de sallallahu alaihi wasallam kira ko muso ma n ye kuma mɛn a ko sisan n b'a f'i ye bɔ n'i bɔra ka taa i bɛ taa fɔ musow ye u jɔyɔrɔ ye min ye n bɛna f'u ye u fana bɛna hɛrɛ min sɔrɔ nin ko in na n b'a f'i ye i b'a f'u ye akhbiri man laqiti minan nisa akhbiri man laqiti minan nisa anna ta'ata az-zawji wa i'tirafan bihaqqi yu'dilu dhalika kullu muso bɔra nisɔndiyalen ba bɛna taa Alakira ko muso ma wa qalilun minkunna man yaf'alu dhalika qalilun minkunna m'a fɔ ko cɛ min se kuma la sallallahu alayhi wa sallam a ko muso ma bɔ i ka taa fɔ muso tɔw ye ko ne ko anna ta'ata zawj ko muso o muso n'i tugura i cɛ kɔ k'a kan labato k'a sago k'a ye k'a ka laɲini sabati a ye wa i'tirafan bihaqqi cɛ ka hakɛ ye fɛn mun ye k'o dɔn a ye k'o fana d'a ma ko muso min ma n'o kɛ e y'i da maga fɛn fɛn na nin bɛɛ tɛ baraji ye wa ko ne Alakira bɛ n kale Ala la muso min bɛ nin k'a cɛ ye k'a fana bɛ nin baraji ɲɔgɔn dafalen sɔrɔ pewu ko muso bɔra o y'a sɔrɔ a ɲɛda labilalen nisɔndiyalen ba a bɛna taa kibaruya ye fɔ k'a bɔtɔ ko kira ko a ma wa qalilun minkunna man yaf'alu dhalika a ko nka n b'a f'i ye dɛ aw la musow min bɛ se ka nin kɛ ko man ca dɛ Alakira b'a dɔn sallallahu alaihi wasallam a b'a dɔn munna man ca ka d'a kan a ka ca la i b'a sɔrɔ muso bɛ tasarali kɛ muso bɛ tasarali kɛ n m'a fɔ cɛw ta kɛ dɛ a ka teli muso bolo e ka ko nɔgɔ la i t'a dɔn juguma don n'i bɛ fɛ ka dɔn ko e ko k'a la a ka jugu a ma jugu e ka sigi a bɛna min kɛ e k'o filɛ bani walahi hali n'i y'a wele a b'i laminɛ cogo a b'a ta sara karisa a b'a sɔrɔ a b'a ɲɛ kun a mankan bɛ kɛ b'aw cɛ mankan a jaabitɔ karisa e ko jumɛn bɛ yen mun kɛra mɛ ni fɛn t'aw cɛ naam sa i ta sarali kɛ dɛ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ Aisha ye Alakira ye nin fɔ Aisha ye a ko Aisha e ya ne dimine mene kɔrɔ ne b'a dɔn e Aisha ne dimine mene kɔrɔ ne b'a dɔn Aisha ko e b'a dɔn ko ne dimine mene kɔrɔ e b'a dɔn cogo di Alakira ko n'a sɔrɔ i dimine tɛ ne kɔrɔ ne bɛ to k'a ye i b'i kale n'i b'i kale k'i b'a fɔ wa rabbi Muhammad min kale Muhammadu ka Ala la Muhammad tigi la Muhammad ma la mais ko n'i dimine ne b'i kale cogo dɔ k'i b'a wele ko wa rabbi Ibrahim wallahi Aisha ko cɛ yɛrɛ la ko cɛ ninnu b'a kɛ ten mais ko bi kɔfɛ n tɛna n kale foyi la ni wa rabbi Muhammad tɛ idan n bɛ fɛ ka min fɔ kuma kɔnɔ an balakaw aw ka kɛ sabalibagaw ye ko daminɛ la inna Allaha la yudi'u ajra al-muhsinin ɲumankɛla sara Ala t'a to yen ten a ka taa gansan sabali i ka cɛ ka ɲumanw k'a ye cɛ ka hakɛw d'a ma a ka hakɛw dɔn a ye fal birru la yabla wa dhanbu la yuntha wa dayyanu la yamut i'mal ma shi'ta tudan ɲuman tɛ taa gansan quoi hadamaden n'i ye ɲuman kɛ a tɛ taa gansan furuso kɔnɔna la maa min ka baara ye ɲuman kɛ ye cɛ bɛ k'e tɔɔrɔ a b'a la k'e degun a b'a la ka nin kɛ a bɛ k'i ka hakɛw cɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ i seko damayira kɛ ko in dilanni na n'i dɛsɛra pewu kana sɔn k'i bolo jigin ka bɔ i ka hakɛw kɔnɔ i b'o min kɛ nin ye dɛ o de ye ɲuman ye o ɲuman ye ni sara tɛ taa gansan Ala bɛ cɛ in dusukun karaba ka k'i ta ye don dɔ walama Ala bɛ barika don fɛn na fɛn min bɛ i ni cɛ in cɛ n'o ye den ye ka d'i ma i yɛrɛ bɛ den ta ne dusu suma f'i bɛ ɲinɛ fa in ta kɔ o bɛ kɛ koyi nin ye point fɔlɔ ye n bɛ min fɔ an balimamusow ye a y'aw cɛw dusukun sɔrɔ n'aw yɛrɛ ka comportement ye u ka hakɛw dili la n'a kɛra a ka ca Alahu Taala fɛ bɔdaba bɛ na n bɛ Ala deli Ala ka bɔda nati ne ni aw bɛɛ lajɛlen a filanan ni maa min ko a ka cɛ dusukun sɔrɔ i cɛ siri kɛ maa ye min ɲininen b'i fɛ n balimamuso pour que cɛ ka to ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ e kanu kuma bɛɛ i hinɛ bɛ don a la i ka ko bɛ bɔ a yɔrɔ o ye min ye al-i'tirafu bi jamili zawji wa shukri lahu wa thana'u alayhi
al-i'tirafu bi jamili az-zawj wa shukri lahu wa thana'u alayhi yani wa thana'u ala dhalik ne ba ne kambe ema gelabe eminka furuso sigila nkambe erema gelate eminka nkambe ema emin don todo ala mi yere bala ka koro che duskun ni ba fe ka ki tay gino do bala koy ak gino belbele ba do de flani al-i'tirafu bi jamil az-zawj chebe nyuma ya min kiye a dɔgɔya n'a caya a yira cɛ la k'a jari ye a yirala k'a jari ye kelen wa shukri lahu a wale ɲuman dɔn ɲuman in kan wa thana'u alayhi tila i k'a tanu o kan tuguni kuma fila de bɛ ɲɔgɔn kɔ a wale ɲuman dɔn i k'a tanu o kɔrɔ ye mun ye ni cɛ ye ko k'i ye ni kojugu tɛ kana jɔ a la cɛ ɲɛkɔrɔ kana jɔ a la o ko in dɔn cɛ ye o dɔn cɛ ye kelen n'i y'a dɔn a ye a fɔ o ko in na depuis a b'a d'i ma waati min o kɔfɛ i ka tila ka cɛ tanu o ko in kan o kɔrɔ o ko in k'i ka baroda yɔrɔ la cɛ yɛrɛ tɛ yɔrɔ min fo kuma ka tila ka segin ka don a tulo la nin ka di cɛ ye koyi cɛ ne muso de bɛ n tɔgɔ duman fɔ fan bɛɛ masha Allah i b'a sɔrɔ a bɛ commencer a bɛ muso kanu quoi hali ni kanu tɛ yen walima hali ni kojugu ŋaniya jugu tɔɔrɔ b'a kɔnɔ ka ɲɛsin muso ma dɛ a bɛ bɔ muso ka nin min kama a bɛ bɔ nin min kalama o ko de b'o datugu cɛ bolo sisan ni cɛ ye ɲumanya kɛ n ba i cɛsiri i ka ɲuman nin i k'a dɔn cɛ ye i cɛsiri ɲuman nin n'i y'a dɔn i ka cɛ wale ɲuman dɔn a kan i cɛsiri i ka ko in kɛ i ka baroda ye cɛ tanuni bolo ma hadamaden o hadamaden tanuni ka d'a ye koyi maa min bɛ ɲuman kɛ n'i y'a tanu a ka d'a ye bɔn kuma tɛ n'o kɛla ka kɛ e furukɛ ye a tigilamɔgɔ tanu a kan n'i y'a tanu a kan a ka ca la a b'i kanu a dusukun na mun na i b'a dɔn cɛ caman bɛ yen Alahu Taala ye mɔgɔw da mun kɛ kelen ye an balima dɔw bɛ cɛlakaw la Ala ka hinɛ u fana la n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'i ka cɛ ka ɲuman dɔn a ye o a bɛ ka ɲuman kɛ muso ye de cɛ dɔw fana bɛ yen olu labɛnnen yɛrɛ tɛ ka ɲuman kɛ muso ye hali n'a b'a kɛ muso ye a dusu tiɲɛnen de b'a kɛ a diminen de b'a kɛ a dusu tiɲɛnen n'a diminen b'a kɛ muso ye a b'o min kɛ muso in ye dɛ tuma dɔw la a tɛ baraji yɛrɛ sɔrɔ a la nka mɔgɔ bɛ mɔgɔ la cɛw la a ka baara tɛ ka ɲuman kɛ an ka kɛ ten a tɛ ɲuman yɛrɛ kɛ ka caya ko muso dɔ b'a fɔ ten dɔw bɛ yen n'u y'u wele ka problème na walahi u bɛ kuma dɔ fɔ a tɛ don hakili la karamɔgɔ cɛ dɔ bɛ ne bolo kabi Ala ye ne da n ma ɲuman kɛ a tɛ kɛ ka caya wa ayi ko a m'a kɛ yɛrɛ de dɔw b'o fɔ o bɛ se ka kɛ non o tɛ se ka kɛ sa hali a ma deli ka yɛlɛ i fɛ wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa ya akhi o tɛ se ka kɛ o mais ni ko gɛlɛyara musow b'a fɔ tan quoi ko wallahi ni n y'a fɔ i b'a fɔ n ye nkalon da la n ko ne m'o don i la dɛ kuma la surana cɛ mana ɲuman k'i ye ɲuman min n'a b'a kɛ laadala ka kɔrɔ cɛ dɔw bɛ ten laadala alhamdulillah u bɛ muso hinɛ minɛ u bɛ ɲuman k'a ye wala ale yɛrɛ ta kɛ laadala nka siri tigɛra don dɔ la o tora ka kɛ yen ni fila bɛɛ lajɛlen na cɛ wale ɲuman don a la a bonya n'a cɛya surtout ne yɛrɛ y'a demandé a bolo kuma dɔ musow bɛ yen u b'a demandé cɛ bolo nin kɛ ye n'a se bɛ cɛ ye ne b'o fɔ yan n bɛ profiter k'a fɔ yan cɛ o cɛ ni muso ye fɛn demandé i bolo n'a se b'i ye a k'a ye sadakati de don wallahi ala kɛra ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam hadisa in kɔnɔ ko maa min ye dinari nafakati ala ka sira kan ani maa min y'a don ka jarukɛlaw dɛmɛ ani maa min y'a don a ka denbaya la ko ni maa nɔniya saba la min ka di Alahu Taala ye ni dinari saba la min hɛrɛ ka bon n'a bɛɛ o ye min y'a don a ka denbaya la de ka sanga di muso ma k'a di den ma k'a di ka denbaya ma sadaka de don wa baraji b'a la barika b'a la a ka ɲi adamaden ka sɔrɔ ma cɛ kana o miiri tiɲɛni ye quoi
ni muso y'a demandé i bolo ne b'a fɔ ten n'a y'a fɛn demandé i bolo ni haramu kɔni tɛ k'a se bɛ e cɛ wallahi a ka ɲi a bɛɛ ka ɲi c'est incroyable Saad ba muso furu Saad voilà لا نعلق على كلامي نسأل السلام عليكم yani muso bɛ fɛn fɛn demander cɛ bolo ne bɛ segin a kan je répète muso bɛ fɛn fɛn demander cɛ bolo ni haram tɛ ko jurumu ko tɛ fɛn in tɛ bila tiɲɛni fɛnɛ minɛn kɔnɔ n'a se bɛ cɛ ye n balimakɛ wallahi a ka ɲi a n'a ka kan quoi e k'a jateminɛ bani ni a bangera du dɔ kɔnɔ du min kun ka d'a ye kojugu a fa ka d'a ye a ba ka d'a ye a balimaw bɛ yen a n'olu ka di ɲɔgɔn ye u y'a lamɔ k'a kalan k'a labalo k'a fɛrɛ bɔ a natɔ ka ko bɛɛ k'a ye k'a ta ka n'a d'e ma n'o ye deli 100 100 2 1000 na o bɛ caya o ma ah peut-être ni adamaden ma muso valeur dɔn e b'a fɔ nin fɛn ninnu ye ko ye minnu ka gɛlɛn quoi n'i ma valeur dɔn so maa min ye muso valeur yɛrɛ yɛrɛ dɔn i bɛ fɛn k'a ye min ka bon ni nin ye et surtout an ka musow ka fɛn delita yɛrɛ man ca yɛrɛ a man ca n'a cayara o tɛ bazɛn wallahi o y'a cayali sinon a man ca i t'a dɔn f'i ka ɲɛnamaya kɛ kɛnɛma ni ye ɲɛnamaya kɛ arabu jamana ninnu na musow bɛ fɛn dɔw demander cɛ bolo wallahi n'i y'a fɔ yan k'o de bɛ ka furu dɔw sa an b'a fɔ ko zirindakan don musow bɛ fɛn dɔw demander cɛ bolo o yɛrɛ ka yɔrɔ sigi cogo n'u ka sɔrɔ cogoya ye quoi u bɛ fɛn dɔw demander la yakada al-aqlu yusaddiquha aslan mais anw fɛ yan muso mana fɛn kɔni demander cɛ bolo k'a cayara cogo o cogo o ye bazɛn kelen ye n'a sɔrɔ ka kalansɔngɔ ye sa bon musow fɛnɛ k'a fɔ tuma dɔ cɛ ka sɔrɔ t'i permettre k'a bɛɛ demander o de la n ko ten cɛ mana fitini min d'i ma quoi a caya n'a dɔgɔya cɛ wale ɲuman dɔw la a fɔ o la quoi karisa ne tun ye min demander i bolo cɛ n'a bɛɛ ma sɔrɔ i nana ni min n b'a jigin a n'i se de wallahi a diyara n ye ala ka n'i sara ala k'a to sen wɛrɛ n'i y'a demander i ka se k'a dafalen di yan walima hali i ye nin min di n b'a jigiya peut-être yanni a don cɛ e bɛ sɔn k'a dafalen di ne ma i bɛ nin kuma minnu fɔ kif a b'a yɛrɛ sɔrɔ cogo di ani ne mago bɛ 6000 la cɛ nana ni 1000 ne mɔ ye a kana ka kuma ten a ye mago bɛ 6000 la mais a nana ni 1000 de cɛ yɛrɛ la 1000 ni 6000 cɛ ka jan mais mun de la a ma na ni 6000 ye mun na nana ni 1000 e y'i yɛrɛ ɲininka o la bon ni question k'i yɛrɛ la kuma dɔw la a y'o min d'i ma a ka dɔgɔ dɛ hali a dɔw minɛtɔ cɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a ma ni muso fa b'a tɛgɛ kɛ tan cɛ n'i t'a fɛ i t'a di yan n'i t'a fɛ a lafale a dɔnyɔrɔ bɛ so kɔnɔ sa a dɔnyɔrɔ bɛ so kɔnɔ min mana d'i ma kana jɔ a la quoi a minɛ a mana dɔgɔya cogo o cogo a minɛ n'i y'a minɛ duwawu k'a ye o jɔyɔrɔ la a to a ka santé i la tiɲɛ na i mago bɛɛ ma ɲɛnabɔ mais i nisɔndiyara ni nin ye dɛ n ko bɛ cɛ dusukun sɔrɔ de ne muso ye 1000 ne ma ne bolo 400 ne bɛ ne kun ne yɛrɛ ye 400 nɛ n ko bɔn 200 bɔ a la i ka 200 di yan parce que 400 dɔrɔn de bɛ n kun a ye 200 bɔ a la ne ka 200 segintɔ ma ka sigi ka dɔn ne ma tiɲɛ yɛrɛ ale tun ye 1000 ne ma ne i ye 200 di 400 dɔrɔn de tun bɛ kun nin diyara ne ye koyi walayi 200 in bɛ jɔyɔrɔba de ta ne ye hali n'a sɔrɔ a tɛna n mago bɛɛ ɲɛnabɔ ala k'an ni sara ala ka to i ka camanba sɔrɔ i ka dɔ wɛrɛ di yan n'a taara n'a y'a sara o ye mun kɛ ne muso ka projet dɔ bɛ 800 b'a jɛ a b'a ye ten ne quoi al-i'tirafu bi jamili zawji wa shukri lahu wa salamu alayhi k'a bɛɛ t'o kɛ a bɛɛ tɛ o an bɛ ka kuma ni majorité de ka caya o de la kuma kɔnɔna la i b'a ye n bɛ ka to ka kuma n b'a fɔ cɛw ye u fana ka sabali cɛw ka sabali ka kɛ ala ɲɛ siran ye jɔnw ye mais n kɔni bɛ kelen kɔni dɔn ni musow sɔnna ko cɛw bɛ yɛlɛma u bɛ yɛlɛma koyi ala y'an dan hadamaden dusukun ye fɛn dɔ de ye hadamaden bɛɛ dusukun bɛ fɛn modèle dɔ fɛ o ye mun o ye bonya ye quoi ni maa ye ɲumanya kɛ a bonya i k'a wale ɲuman dɔn a kan bon i b'a sɔrɔ an balaka caman b'a ye cɛ bɛ ɲumanya k'u ye non seulement a b'a minɛ k'a kɔ don ten ka nisɔndiya yɛrɛ ni joie yira o ɲumanya o minɛtɔ la o man ca musow bolo hali cɛ bɔtɔ baarayɔrɔ ani manani min mɛna a dɔgɔyara a cayara a y'a d'e ma a y'a di denmisɛnninw ma e ka kuma dɔ fɔ a ye bani kuma min ka di o répété siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 n'a bɛ ka n'a di denmisɛnninw dɔrɔn ma e bɛ k'a fo siɲɛ wɛrɛ a b'e ta ka na a muso bɛ to ka kuma dɔ fɔ tiɲɛ de don quoi anw fana b'a fɔ ten de muso yɛrɛ ye marama gɛrɛ muso bɛ nɛgɛ nin et pourtant cɛ fɛnɛ bɛ ten de a nɛgɛ dɔrɔn k'a ka wari bɔ a kun
mais ne ko k'i b'i ta dusu fɛ fɛn tɛ kun fantan dusu ba i ɲɛsuma lo fɔ de ye dɛ i ɲɛsuma lo fɔ de ye dɛ kala kɛ quoi kala dimi ko in ta ni hakili ko in ta ni hakili yɔrɔ furu fan o fan sisan n'a bɛ hakili ni kuma nɔgɔma de bila fan bɛɛ la furu daminɛtɔ furu bɛ ɲini minnu bolo k'olu ka kɛ hakilimaw ye minnu fana bɛ ka furu ɲɔgɔn ma sariya ko aw ka kuma ɲuman fɔ ɲɔgɔn ye wa qulu qawlan sadida sadida furu bɛ siri n'o kumakan de a ye kumakan nɔgɔman fɔ ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn mago to a ye ɲɔgɔn ka ɲumanw dɔn ɲɔgɔn ye a ye hɛrɛ di ɲɔgɔn ma ko in kɔnɔna la al-i'tirafu bi jamili zawji wa shukri lahu wa thana'u alayhi an ba Aisha radiyallahu anha wa arda don dɔ la ni alakira sigilen tora sallallahu alaihi wasallam lamɛn Aisha ni kira sigilen tora u bɛ baro la an ka taa an ka walanda ta ninnu ka du kɔnɔ ban k'u to baro la alakira ko Aisha to ma ko n bɛna dɔw ka baro f'i ye ko jahiliya waati la ko muso 11 delila ka sigi alakira de bɛ k'a fɔ Aisha ye yɔrɔ ni cɛ fila ni muso cɛ ni baro bɛ o ka di sa mɛ sisan cɛ bɛɛ bɛ kɛnɛma gɛrɛnsigi o gɛrɛnsigi kuma o kuma k'a bɛ ci la tiɲɛ tɛ o man di ko ye baara nasala sala wa lafiya ni wolo bɛna a tɔgɔ fɔ de cɛw bɛ kɛnɛma kuma bɛɛ mɛ aw b'a sababu dɔn cɛw ka kɛnɛma bɔ sababu a b'a dɔn musow de don musow de don a kɛra sababu o sɔrɔ muso dɔ de b'a kɔkɔ ne dɛsɛra i ka yɔrɔ la dɔ ka yɔrɔ la b'a to a bɛ bɔ i nɔrɔ la dɛ sinon ala k'a sutura don quoi voilà ala k'a ɲɛ ka d'a ma Aisha ani alakira sigilen bɛ baro la k'u to baro la ɲɔgɔn fɛ kira ko Aisha ma n bɛna dɔw ka baro bɛ ko muso 11 jahiliya waati la u dama sigira u sigilen k'u y'u kale ɲɔgɔn ye u bɛnna kan ko bɛɛ ka dɔ fɔ i cɛ kan bɛɛ ka dɔ fɔ i cɛ kan si ka n'i dogo i cɛ bɛ lahalaya min na o fɔ quoi muso 11 hadisa in ka jan kosɛbɛ a bɛ se ka tila ka hadisa in fila hadisa Umu Zar'i k'u sigira fɔlɔ y'a ta fɔ ne cɛ bɛ ta a bɛ ta musow b'o kɛ hali sisan quoi n'u sigira baroda la dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ n'olu kɔni ye cɛ minɛ o tɛ hɛrɛ fɔ a la kana ko ye dɛ a to bɛɛ k'a ta fɔ ni bɛɛ tila ne kɔni cɛ ka ɲi foyi t'a la kana fɛn fɔ dɛ sinon e bɛ n'i ta min fɔ dɛ a b'o de ta sisan ka dugu minɛ n'a ye défaut bɛ bɛɛ ta la wa jogo ɲuman dɔ bɛ bɛɛ ta la o la i ta sutura ka jugumanw kan i kan ka ɲumanw da kɛnɛ kan Alahu taala k'an bɛɛ sababa ma ni maa 11 k'u y'u ka cɛw ka jogo fɔ ka na dɔw ye cɛw lagosi kelen-kelenninw y'u taw tanu a nana se cɛ dɔ de ka lahalaya ma cɛ in tɔgɔ ye Abi Zar'i alakira ye cɛ in ka kisa fɔ Aisha ye a ko Aisha ma ko Abi Zar'i k'a muso kumana zawju Abi Zar'i Abi Zar'i muso k'a kumana ale de ye kuma ta 11 na muso 11 10 bɛɛ y'a ta fɔ ale nana laban ka kuma ta a bɛna kisa fɔ min b'ale n'a cɛ cɛ a ko Abi Zar'i ne cɛ Abi Zar'i ko jɔn de don aw b'a dɔn a ye cɛ in commentaire daminɛ quoi ni nafolo ko dɔw b'a bolo dancogo la a ka ɲi a cɛ ka ɲi a dafalen don muso mara la ɲɔgɔn tɛ Abi Zar'i a ka du kɔnɔ tasuma tɛ faga fiyewu o kɔrɔ ye mun ye tout le temps tobili bɛ yen quoi dunanjigi so o tɛ ba fɛ yen Abi Zar'i ka baarakɛla o ni mɔgɔ si ka baarakɛla tɛ kelen muso in commencera ka kuma a ye dɔ fɔ cɛ in kan a den a ka baarakɛla cɛ ba ale yɛrɛ ɲuman dama est ce que juguman kun tɛ cɛ in na juguman kun b'a la mais o to yen quoi kuma la sɔrɔ a ko muso bɛna kuma fɔ ko laban la a k'a laban a ko Abi Zar'i ni hɛrɛba bɛɛ b'a bolo a bɛ ɲaamɛw faga tout le temps sɔrɔba in b'a la ko don dɔ Abi Zar'i ne bɔra kɛnɛma k'a ye muso dɔ ye cɛw ka problème ni fɛnɛ min a ye muso dɔ ye an ye min ka question ɲɔgɔn fɔ ten min taara k'u y'a di dɔ ma voilà k'a ye muso dɔ ye muso in diyara ye Abi Zar'i de filɛ ka muso in furu k'ale furu sa ni ɲumanba bɛɛ kɔfɛ est ce que a y'a faamu a ko ale furula cɛ min ma a taara sɔrɔ olu ka du dagaba o tɛ Abi Zar'i ka du dagadenni bɔ an t'a fɔ ko ka bɔ so kan ka yɛlɛ ne ma fali yɛrɛ sɔrɔ a gɛlɛyara dɛ furu kɔni sara mais a sababu ye muso filanan min taara de
aya lebla ko ingara makare ko ko Aisha sigele ala kira ko sallallahu alaihi wasallam Aisha ma ako kuntu laki ke abi zar'in li umma zar'in ghayra anni lan utalliquki ala kira wa Aisha ma kinya be abi zar'in ni muso ngbe chogo mine ko ne ni ebete ne quoi nyuma ya febe chenya ka muso de ba beki ani muso ngbe chogo mina beki nga ko difference kele ne be ne ni chenche ibaro e muyo nete Aisha furusa abadan ala mesa kuma nyuma ne ma fa Aisha ko men kale masala enni me masami bolo wallahi ne Aisha ka famuna here mo ne makateme here mo ne bolo kateme Abu Zari ko me here min ke Umma Zari ka ne kay tala de kay ni chenye ko jugu furusa ko kuma yere tala de chebe nyuma ya baminga yoro anya ko sa be kontana Aisha ko kirabe min kale ko ga boni ni chebe me minga muso ko amala kara wala nyuma ndo al-i'tiraf bi jamil az-zawj chete nyuma te mina sane baw ni mi nyuma min kiye o wala nyuma ndo kay ba dus kun soro kana so abadan ki tay dusu fe ne ba ni tay dusu fe avec kila de avec kila de voilà jama ka cha aran kun ka ja kani tay dusu fe de Allahu akbar Amran ibn Husayn kiraga sahaba balolo dondola atene muso ammatu Imran ana ala kiraga dugono sallallahu alaihi wasallam muso in kiraya yi sallallahu alaihi wasallam moko chasir lemba ala kiraya nyinga adatu ba'lin anti nebe nyinga yalawo furuke bi bolo yi furule ndo muso ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam agoko ahon furule ndo ala kiraka ma aina laki minhu eni che ifuru gache abiga fa muso ini che be chogodi muso ko ala karama sallallahu alaihi wasallam ma aluhu illa ma ajastu anhu ako kira nani che fenti amogo mina nenta kay funin desra ka minke funin desra quoi son bakal la nyini bekay ay kuma fa ala kira minga sallallahu alaihi wasallam kira pama fa innahu jannatuki wa naruki ako musoma ko min flede kika aljina diga tasma de flay boloni fa innahu hu mi fla alisa tubu ya segna ta fin fla dola kelema e che mi flede ika aljina de do wala mega tasma do ala kan kishi tasma ma fa innahu o mi flede muso e kuma min fo no e kala be bara beke che ika baraketa i che ani i chela ko ne ka aljina di ka tasma ibulo idan ya ibna famu ka fo ja muso ka ke maye mamimbe na be cheka nyumando ay ka chesa ko kai o be ka sobe ka aljina fana la se muso ma ko wati bana be kuma inda tuni point doy chedus kuma sorani sracha mai no en pampa do kuna kada ka nga conference chama be basé do kwa ni ma do sororo be do forore مما بتادا تكوني مي المعدة أقرب طريق إلى قلب الزوج أيتها الزوجة بالمنسو سراو كشارة نبتة رولا ما هكذا ما بسرعة تامين أسروته ننقو سانسان أبو أنغا تايري ما جوكم وينك أورا بيكزامل تاينا سرا مين أسرو بينتا يلا سوني مامين ترسان أتفو أتوغار دالا كجيتوران باي من أوبيلا سيو atila se mesran no be o kasuru kwa ko sira suru mamba muso wolo kado chew duskuna sira mi ngatelin ko sebe kata chew duskuna muso ko che ko robarade de akara yelan ko mayna koy dumuni duma ni che ake abe kuma chama fo ene chama na duma suro ere ka dum abe chama fo de ola yakili to ala mbalo muso baro dem so tato achara ini kuma infaide akiyakili to icheka dumuni ko la so icheka dumi bolo fembe la fo dumuni ko abere tar la de wala mama jade wala tiseka duwa ni be ko shide e ko kimo ko be duskunna be kuma nani ede femi mbatu che duskumbe sawati de
muso ka duma b'a la dɛ a y'a to cɛw k'u dalakan bila dumuni kɛtɔ dumuni bɛ dumuni na ni cɛ sigira kunna a bɛ fɛn caman promesse ta yen dɛ ka da dumuni yɛrɛ cogoya kan o la sira min ka teli ka don cɛ dusukun na kosɛbɛ a dɔ ye muso ka dumuni duman tobi ni cɛ deger'o la madala n'a b'a dun kɛnɛma quoi kana sɔn cɛ ka kɛ kɛnɛma dumunikɛla ye dɛ a man ɲi mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a fɔ k'a kɔrɔ man ɲi olu tun b'a fɔ ten de k'a kɔrɔ man ɲi wala i cɛ ka dumuni kɛ kɛnɛma k'a kɔrɔ man ɲi kuma kɔrɔman don a kɔrɔ man ɲi dɛ kana sɔn i cɛ ka dumuni kɛ kɛnɛma ka caya ni cɛ sɔmina kɛnɛma dumuni na a bɛ laban i ka ɲɛkumu kan dɛ awɔ a bɛ laban i ka ɲɛkumu kan o la n balimamuso i cɛ siri cogo bɛɛ i k'i cɛ dege e ka dumuni dɔrɔn kɛli la cɛ dɔw bɛ ten koyi i mana dumuni d'u ma kɛnɛma cogo cogo vraiment c'est bon c'est bon c'est bon i tɛ se k'a dun olu bɛ taa dun sokɔrɔ de kɛ muso ye muso min bɛ cɛ kunbɛn ni dumuni min bɛ n'a ka di cɛ ye fo muso k'o fana dɔn nin ye ne cɛ janya dumuni nin t'a janya dumuni an ka sigi cogoya la kuma caman bɛ dubaw de kɔnɔ dumuni bɛ se ka tobi jama bɛɛ bɛ jɛ dumuni min na mais e cɛ t'a fɛ fɛn dɔ labɛn i k'o d'a ma fɛn dɔ labɛn i k'o bila ɲɛ a caya n'a dɔgɔya bɛɛ karisa bi dumuni min kɛra duba kɔnɔ nin ye ne dun b'a dɔn e ka nin dumuni ko ma bon kosɛbɛ bon wari fɛnɛ tun tɛ ne kun mais n ye nin fitinin sɔrɔ ka bila i ɲɛ cɛ b'a santé cogo di de kuma tɛ ka taa fɔ e y'a ka place spécial k'a ye o dun ko e tun ye wari min di ne ma kɛ ne ye mago don a la mais wari tɔni tora 400 n y'a don jɛgɛ dɔ la ka bila i ɲɛ e yɛrɛ sigilen b'a kɔrɔ k'o jɛgɛ labɛn k'o d'a ma a b'a la k'o dun i b'a kɛrɛfɛ madala n'a bɔtɔ sini ne kun ye jɛgɛ min kɛ kunna sini kɛ ne tun bɛ fɛ ka ɲɔgɔn kɛ bi mais fɛn tɛ n kun a bɛ 2000 di yan a ye cɛw nɛgɛ sa a ye cɛw nɛgɛ o bɛ sɔrɔ a faamuna muso ka kɛ maa ye min hakili bɛ cɛ kɔnɔbara la ka kɛ maa ye min bɛ cɛ ka dumuni ko jateminɛ kuma bɛɛ o muso kelen o labɛn b'a cɛ ye o muso kelen o ka sokɔnɔna labɛn b'a cɛ ye o muso kelen kasajara b'o la o muso kelen o parilen don o labɛn cogo ka ɲi o kɛn bɛ ka kale d'a cɛ ɲɛkɔrɔ o bɛ kuma nɔgɔman fɔ a cɛ ye e bɛ cɛ dusukun sɔrɔ wa i b'a jɛ i b'a sɔrɔ d'accord ne ka conférence bɛ jɔ yan waati kama inchallah ala k'a to an bɛɛ k'an cɛw dusukun sɔrɔ ne minnu dɛsɛra k'u taw sɔrɔ ala k'a to olu ka filanan ta filananw kana sɔrɔ astagfirullah inchallah an bɛ ala deli ala ka furusow ja ka barika don kow la ka sababu ɲuman k'an n'aw bɛɛ lajɛlen gɛlɛya tɛ ban furuso la n ye kuma daminɛ n'a ye a y'aw cɛsiri o gɛlɛya ninnu a ka muɲu a kɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ n'a waati de don wa idha btulita bi usratin fasbir laha fal usru fardun ba'dahu yusrani ni ala y'i lajarabi ni gɛlɛya ye sabali gɛlɛya in kɔrɔ gɛlɛya ye wajibi a bɛna ɲɛnamaya la mais a kɔfɛ nɔgɔya caman b'a la wallahi gɛlɛya bɛ furusow la n'a bɛ maaw kan bi a bɛ an balimamusow kan a b'an balakaw kan mais a ye muɲu a ka musokɔrɔbaw lamɛn yɔrɔ olu de b'a fɔ a ye kuma bɛɛ e ka muɲu e ka sabali nin bɛɛ bɛ ban dɔgɔnin a bɛɛ bɛ ban dɛ nin bɛɛ bɛ ban don dɔ la cɛ bɛ tila ka sigi kuma dɔw la k'a fɔ cɛ na n'i y'i tɔɲɔ i muɲuna yafa n ma ala k'a to cɛw k'o faamu quoi k'aw ka hakɛ dafalenw di aw fana ka u taw di quoi a y'u taw di hɛrɛ b'a kɔfɛ hada wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Allah sɔrɔ sigi na alhamdulillah rabbil alamin so sama caman fana sɔrɔla ani ala ka jɛ ala jigiya la an bɛɛ lajɛlen n'an sigi ka taa so kɔnɔ an bɛna baara ɲini depuis sɔgɔmada in na an balimamuso nalen Seyida Amina Jate a seginna nin kuma kelen de kan a ko jama caya tɛ yɔrɔ bonya tɛ yɔrɔ ɲa tɛ nka fɛn min bɛ na fɔ o ka se ka don tulo kɔnɔ farikolo ka se ka labɛn ka baara kɛ k'o de ye laɲini ye an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka faamuya cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye ka se ka tila ka taa baara kɛ n'a ye musow kɔnɔna na ala k'o nɔgɔya an ye آمين يا رب العالمين آمين يا رب آمين يا رب إن شاء الله تعالى قلب البرنامج توبي أتوتر فيه والمفلات واللغة الجنة أملا جليل وسرائيل وكأنه كذلك نمشرك الدنيا إن شاء الله
إن شاء الله. إن شاء الله لا مشكلة. بارك الله فيك.